Nabi ini kita laksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi kehusukan kita dalam melaksanakan acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Untuk itu sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada beliau. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sholawat bersama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita dan akan dilanjutkan dengan doa. Kemudian tausiah, ada 2 sesi tausiah, penutup, dan yang terakhir tugas dari ibu-ibu bersama katanya tadi. Baiklah, kita akan membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sholawat bersama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah share buku sholawat online, bisa dibuka. Nanti yang akan kita baca yaitu halaman 34 sampai 43 dan halaman 50 dan 5 sampai 53. Baiklah, untuk sholawatan kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para asatid yang saya muliakan, sebelum kita membacakan sholawat Simtuduror, marilah kita dahulukan dulu tawasul kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ijazah sholawat Simtuduror ini. Dekat waktu kita mulai, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka biridho ilahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدتنا وبابات خديجة الكبرى وجميع أمهات المؤمنين وإن السيدة فاطمة الزهراء
وأخواتها الكريمات، وإلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وإلى السبطين الإمامين حسن والحسين، وجميع السلالات الطاهرة من الحسن والحسين من أهل البيت النبوي الشريف، يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب الحمد العالمين، لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط نستعين، المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، والإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس، وسيدنا الإمام الحبيب أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى ورشي، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس، ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبي بكر الأطاس، ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama beristighfar kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Monggo dipersilahkan. Supaya ibu-ibu para asatidz supaya suaranya tidak silih lincah. Yang tidak bertugas di mute saja ya, yang tidak bertugas di mute saja, nanti ada gilirannya. Kecuali tidak bersuara enggak apa-apa walaupun enggak mute. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Berarti berdua saja toh biar kedengaran.
يا ربي صل على محمد ما لها اللهم في صل الأفق عليه. نور كوكب. يا يا ربي ربي صل صل على على محمد. محمد. يا يا ربي ربي صل صل عليه وسلم. عليه. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب. يا ربي يا صل على ربي صل على محمد. يا ربي صل محمد. عليه يا وسلم. ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ما ريح اللهم صل نصر وسلم. بالنصر قد هاب. يا يا ربي صل على محمد. محمد. يا ربي يا صل ربي صل عليه عليه وسلم. وسلم. يا ربي صل على محمد ما سار العيس بطن سبساب. يا يا ربي ربي صل صل على على محمد. محمد. يا يا ربي ربي صل صل عليه عليه وسلم. وسلم. يا ربي صل على محمد وكل اللهم صل عليه. حبيب ينساب. يا يا ربي ربي صل يا على محمد. محمد. يا ربي يا صل ربي صل عليه عليه وسلم. يا وسلم. ربي صل على محمد وكل من صلى للنبي الله عليه. آب. يا يا ربي ربي صل صل على على محمد. محمد. يا يا ربي ربي صل صل عليه عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه. وسامح من كان أذناب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى وبلغ الله عليه. كل مطلب. يا ربي يا صل على ربي صل على محمد. يا محمد. ربي صل يا عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي يا صل رب على محمد. يا ربي محمد. صل يا عليه رب صل وسلم. عليه يا ربي صل على محمد صلى واصلح الله عليه. ما قد تصعب. يا ربي صل يا على رب محمد. يا ربي صل يا رب عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. صلى الله عليه. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب ربي صل على محمد. يا يا رب ربي صل عليه وسلم. يا ربي ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا
جاها وأرحام يا ربي صل على محمد أصدق عابدين بالحق أعراب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى من هاجا وأصواب يا ربي صل على محمد ما طير يمن والنفى أطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Silakan Ustadz Iman qasidahnya sesuai dengan acara. Silakan buka di halaman 90. Ada yang ada bukunya di halaman 90. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Iman ala ahmada salli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد أحمد المصطفى دوا السماء منكد من لذنبه ندما أحمد المصطفى دوا السماء منكد من لذنبه ندما به أرجو رضا وقبول التوبة صلي وسلم دائما على أحمد صلي
Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. تواسلنا بجاهك يا طيبا بنيل عدد المنى يا طيبا تواسلنا بجاهك يا طيبا بنيل عدد المنى يا طيبا والآل والأصحاب والذرية صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. تقبل يا الله فينا شفاعة انكر بديننا وأمر العاجلة تقبل يا الله فينا شفاعة انكر بديننا وأمر العاجلة بجاه المصطفى صاحب الشفاعة صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Silahkan Bu Yasmin, Inna Fatahna. Halaman 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Surakallahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد الرؤوف الرحيم. Silakan Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. La ilaha illallah ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah. Alhamdulillah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah fi aqdaril hikmah. Wa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa anjalla 'abidihi rahmah wa ta'allaqat iradatuhu al-azaliyatu bi khalqi hadzal 'abdil mahbub. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والقلوب. صلى الله عليه. أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هطرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعرضت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك alaihi wa ala alihi. Silakan Bundeh, Bu Dudung, monggo. Gak ada suara ante ini. Ada suaranya Bu. Mutna. Daya. Biasanya nah HP mah kieu sok kadang-kadang Bu. Di Papua di Bandung. Ada suara. Majalengka. Palubo mungkin Pak. Sok 1000 mangga. Dayaan. Volumenya teh coba teh. Suaranya. Loh, kemana ditutup? Ya. Ayo Nela. Operator. Tidak ada suara. Volume. Mungkin itunya Bluetooth ke handsfree-nya belum diaktifkan mungkin. Bluetooth ke handsfree-nya belum diaktifkan jadi suaranya tidak keluar di handsfree. Sudah full. Nggak apa-apa lagi kita baca Bu, baca aja nggak apa-apa. Sok Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Kedengar aja, lanjut. Kalau sudah kasih kode aja sudah. Kalau sudah kode. Sudah ayo. Monggo dibaca, mangga.
Tajalla. Fahina, Tad. Fahina. Oh, Fahina. Fahina sih. Ya, fa. Halaman bahasa terang tang. Sadiman halaman sabaraha. Halaman 50. Halaman 50. Halaman 50. Halaman 50 yang ini. Kalau di saya halaman 14 soalnya. Dari sekian 14. Di 3856. Fahina. Ini. Ya. Apa? Baca aja. Nah, cicing gambar lagi. Naon. Oh, sinyal Ustaz, udah stabil. Habis pulsanya kali. Pulsanya beak. Itu lagi baca Ibu. Lagi baca, dengerin aja. Lagi baca ya, lagi baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Nah. Bunyi naon itu? Oke. Ulang ya? Ya. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظر الجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala La ilaha illallah wallahu akbar. والقدرة كشف اصطناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابح المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه والسيدة آسية ومعه حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله في التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه Yuk, Ustaz Wijaya, makhluk yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu-ibu semuanya yang ikut hadir untuk makhluk yang berdiri kita menghormati sallallahu alaihi wasallam. Monggo. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله الله عليك أشرق كون بوجود المصطفى مدواني لأهلي الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهذا اليمن غارت واستضيئوا بجمال يا رسول الله بقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر لله سينفد مرحبا مرحبا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤبد مرحبا فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا صراه العد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا إذ حبانا
وجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العالمين مرحبا 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 جاد المسلمين الله مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جوابا لكل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Tulis B, Ustaz Nasrullah baca wala qadita sofa. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرحام صلى الله عليه وله مع سهولة أحلاك الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائض الأقوياء من البرية
ومن نشر دينه تعطلت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنبأ عن سيد الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به العبد المقرب من التكريم والتقدير والخلق القديم فحسن مني أن أمسك عين الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Silakan Ustadz Azroi lanjut di doa kita selama makhluk kiamat. Baik, mari sama-sama kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak saleh dan salehah. Kaum muslimin bekerja di PT Freeport Indonesia dan seluruh karyawan muslim PT Freeport Indonesia disyaratkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا من ضمن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولمن ظلم الفكر من تراضي الأوصاف المحمدية عقولا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا
ويكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتك تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل راية دعوتك شاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص في الشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم ذلك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ذلك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به من إليه مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران هذا الإحسان والسائل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزاره ووال وظهر وعم ببركته وشريف وجهة الأولادنا ووالدينا ولقطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلنا معمورة معنا وسورة. اللهم قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل التوبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكشف شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحشد الحصين من جميع البلايا بالحيرة من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في ختمة قائمين، وإذا توفينا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Silakan ke Putri lanjutin acaranya setelah ini. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah pertama akan disampaikan oleh Ustaz Bidiansah. Kepada Ustaz kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil al-malikil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Ustaz Medi jangan ikut-ikutan di mute. Kita tidak mendengar. Ustaz Medi. Ayo wae. Ustaz Medi ulah dimute. Tong dimute. Halo, seribu. Eta Ustaz Medina dimute, Ustaz. Eta dimute Ustaz Yasmin Medina. dibuka aja. Bu Yasmin minta tolong dibuka kah? Ayo Ade Naila. Tolong bukain. Ayo yang bawa kunci. Udah. Ustaz Medi jangan ikut-ikutan mood ya. Jangan ikut-ikutan. Kita saja yang ngedengerin di mood. Oh. Okay. Tadi mereknya The House Meet You. Oke, lanjut ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidz yang saya muliakan, saya hormati, ibu-ibu jamaah dari DPW YMM yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat segala karunia dan rahmatnya kita dapat berjuang di sini sekarang walaupun dalam suasana yang berbeda dikarenakan COVID-19 masih menghantui kita, sehingga perjumpaan kita pada kali ini melalui virtual Zoom. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita minal zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya hidayah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hari ini sekarang kita sedang memperingati Maulid Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tepat pada tanggal ini, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah tahun 571 Masehi beliau dilahirkan. Dan pada hari ini umat Islam seantero dunia bergembira memperingati kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tahun ini kita kembali bersedih berduka karena ada beberapa oknum di sana yang kembali membuat penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hari ini kita meluapkan kegembiraan kita memperingati kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teragung yang akhlak beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat tidak hanya bagi kita orang yang beriman, tidak hanya bagi muslimin, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan tidak hanya sebatas untuk umat manusia saja, akan tetapi bagi seluruh alam. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat
bagi seluruh alam. Maka sudah sepantasnya lah kita bergembira atas nikmat karunia kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan fadilah Allah, dengan segala keutamaan Allah dan segala rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dan tidak adalah rahmat yang paling agung, yang paling besar, kecuali diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang paling besar bagi kita, bagi seluruh alam seluruhnya, tidak lain kecuali kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pada hari ini kita walaupun suasana seperti ini, kita tetap melaksanakan peringatan Maulid Nabi untuk mengagungkan beliau. Dan mudah-mudahan dengan ini semakin tertanam dalam pada hati kita kecintaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas pada musim Maulid saja, pada bulan ini saja, akan tetapi kecintaan kepada beliau senantiasa terpatri dalam diri kita, senantiasa tertanam dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para asatiz, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga sudah bersama melantunkan qasidah, puji-pujian, sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari pada momen ini, selain kita bersolawat tadi atau pada saat ini, kita niatkan, kita tekadkan bahwa kita harus senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Harus ada waktu, ataupun bahkan di setiap kesempatan, mari kita sanjungkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu agungnya pahala sholawat ini. Kita semua tahu, kita sudah sering mendengar bahwa sholawat ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal, yang mana Allah sendiri yang terlebih dahulu melaksanakannya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, tetapi Allah tidak melaksanakannya karena kita yang menyembah Allah. Haji, Allah memerintahkan kita, dan juga perintah-perintah yang lain. Akan tetapi ketika perintah sholawat kepada kita, terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla melaksanakannya, mencontohkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa agungnya perintah sholawat ini. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan berikanlah salam yang penuh penghormatan kepadanya. Di sini disebutkan bahwa Allah bahkan juga para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Allah bermakna rahmat, kemudian dari malaikat dan dari manusia artinya doa. Lalu artinya apa? Apakah baginda Rasulullah membutuhkan doa kita?
Bukankah Rasulullah itu adalah manusia yang paling agung, yang teragung, yang sudah dijamin surganya, bahkan beliau dapat memberikan syafaat. Lalu kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat? Apakah Rasulullah Muhammad itu membutuhkan doa kita? Ya, tidak. Kitalah yang membutuhkan untuk bersolawat. Sebagaimana kita diperintahkan menyembah Allah. Apakah Allah butuh untuk disembah? Tidak. Kitalah yang butuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang sebumi, sedunia itu tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap maha tinggi, maha kuasa, Allah tetaplah Tuhan semesta alam. Akan tetapi kitalah sebagai makhluk, kitalah sebagai muslimin yang membutuhkan, yang perlu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan sholawat, kitalah sesungguhnya yang membutuhkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam adalah bagian dari tahiyah, penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita diperintah oleh Allah untuk membaca artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan kepada orang yang membaca sholawat kepadanya. Karena itu merupakan ketetapan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila engkau diberi penghormatan, maka lakukanlah penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik, atau kembalikanlah penghormatan yang serupa itu. Surah An-Nisa ayat 80-86. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kita, itulah yang bermakna syafaat. Maka orang yang gemar bersolawat, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian man shalla alayya salatan wahidah, dalam hadis disebutkan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali solawat. Wa huttat anhu asyru khati'at, dan akan dihapuskan dosanya sebanyak 10 kali kesalahan. Sebanyak 10 dosanya akan dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat derajatnya sebanyak 10 kali derajat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ya, disebutkan bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan bahwa Abul Mawahib Asy-Syazili pernah berkata, Ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah salatullahi asyran liman shalla alaika marratan wahidan hal dzalika liman hadaral qalb. Aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata kepadanya, ya Rasulullah, dalam hadis disebutkan bahwa 10 kali solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersolawat kepadamu. Apakah itu bagi orang yang hatinya hadir dan memahami arti solawat tersebut? Rasul menjawab, qala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Rasul menjawab, tidak. Akan tetapi bahkan itu untuk semua orang yang bersolawat kepadaku,
walaupun tidak memahami sholawat tersebut. Intinya ikhwatal iman rahimakumullah, betapa tinggi keutamaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka pada momen ini saya mengajak, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semuanya, mari memperbanyak sholawat. Mari kita niatkan setelah ini. Bagi yang sudah alhamdulillah, tidak hanya pada momen Maulid Nabi seperti ini, akan tetapi kita niatkan bahwa kita akan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama mengatakan bahwa memperbanyak solawat itu minimal sehari 300 kali. Syekh As-Sakhawi mengatakan paling tidak 300 kali kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut memperbanyak, minimal paling tidak kita 300 kali bersolawat. Apakah sempat? Insya Allah sempat. Ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa ibadah solawat ini, walaupun kita lakukan mungkin kita dalam keadaan ghafilah, tidak begitu benar-benar dalam posisi duduk khusyuk, misalkan seperti membaca Al-Quran, tetapi misalkan sambil bekerja, atau mungkin ibu-ibu sambil main dengan anak, lantunkan sholawat baik dengan lagu ataupun tanpa lantunan, tanpa nada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa 100 kali itu paling lama 5 menit insyaallah, ya. Dan itu kalau kita lantunkan setiap hari, insya Allah syafaat bagi kita, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis, ya, selain yang tadi sudah disebutkan tentang fadilah atau keutamaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu hadis menyebutkan bahwa doa kita itu akan tertutup. Kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala Muhammad. Setiap doa itu akan terhalang sampai hingga dibacakan sholawat, ya. Jadi ketika doa itu hendaklah dibuka dengan alhamdulillah dan sholawat. Karena doa yang tanpa sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya akan terhalang. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya sedekat-dekatnya orang yang paling dekat, ya, kepadaku pada hari kiamat kelak adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Silahkan sembari apa saja, ya. Ya, kita kalau bisa kita sempatkan waktu yang memang khusus untuk bersolawat, ya. Selain itu mungkin tadi sembari apapun yang kita lakukan, kita gemakan, kita ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu misalkan sambil masak, betapa keberkahan akan berlipat-lipat, ya. Sambil masak, sambil mengaduk makanan, ya. Jadi pahala sholawat dapat, kemudian pahala menghidangkan makanan dapat, apalagi misalkan makanan itu juga kita sisihkan untuk diberikan kepada orang lain, untuk mengirimkan ke ustadz misalnya, kan. Bukan saja double pahalanya, akan tetapi triple. Pahala sholawat, pahala menghidangkan hidangan kepada suami dan anak-anak, kemudian pahala memberi makanan kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Mari perbanyak sholawat. Selanjutnya insya Allah, ya, akan dilanjutkan oleh tausiah kedua oleh Al-Mukarram Ustaz Encep Ibnu Sholih. Demikian saja dari saya. Intinya mari kita berbanyak sholawat, dan singkat mari kita teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lah, sebagaimana yang sering kita dengar, beliau adalah teladan terbaik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah sering kita dengar, ya, bahwasanya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kamu.
Kemudian Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni dosamu. Maka mari kita niatkan, kita tekadkan untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hal tersebut, ya, mari kita baca sirah beliau, kisah hidup beliau dari lahir, beliau diutus, kemudian beliau wafat dan seterusnya. Segala sisi hidup beliau, baca syama'il beliau tentang kepribadian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah-kisah teladan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, apa ya? Kenapa? Dapat bonus. Contoh, ya? Maka untuk itu baca sirahnya, pelajari syama'il tentang kepribadian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca kisah-kisah teladan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ikhwatal iman sekalian, kepada para asatidz dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf, al-afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dilanjut oleh Ustadz Encep. Bu Trinya lagi salawat dulu, lagi masak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para asatidz, para asatidah dan juga sahabat-sahabat, guru-guru kita serta ibu-ibu DPW Freeport Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang mubarak ini, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal, di mana kita memperingati dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas melahirkan seorang hamba yang sangat mulia, hamba yang sangat agung, bahkan menjadi rahmatan lil alamin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada salawat dan salam kecuali kita limpahkan kepada baginda Rasulullah, keluarga beliau, dan juga kepada umatnya kita di akhir zaman ini. Kepada guru kami yang barusan, Ustadz Maidi, yang alhamdulillah telah menyampaikan begitu luar biasa tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan banyak-banyak membaca salawat, tidak hanya di Maulid Nabi saja, tetapi juga di hari-hari yang lain. Karena salawat itu bisa menyejukkan hati kita, bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, bahkan bisa menambah keberkahan hidup kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan juga beliau mengajarkan tadi bagaimana kita mesti belajar tentang teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini sangat sedih luar biasa kita menyaksikan di beberapa berita bahwa begitu banyak kejadian keluarga yang cerai-berai karena masalah pandemi ini. Maka kita belajar bagaimana membina rumah tangga dengan baik. Kita belajar dengan sirah nabawiyah
Rasulullah mengajarkan keluarga yang baik, keluarga yang islami, karena kita ingin kita semua, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keturunan kita, kelak masuk surga bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Tiada teladan dalam membina rumah tangga kecuali berteladankan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sih Rasulullah membina rumah tangga? Sehingga rumah tangganya ini dikatakan sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan cinta kasih, dan juga penuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita melihat bagaimana rumahnya Rasulullah dengan berbalaikan tikar pelepah kurma, kemudian juga dengan berbalaikan kulit unta, subhanallah, tetapi Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sedangkan kita melihat rumah kita begitu besar, begitu mewah, tapi kok kenapa kita tidak merasakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Maka kita belajar. Rasulullah mengajarkan agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirah, maka rumusnya ada 5 huruf. Nanti ibu-ibu boleh mencatat, boleh silakan. Biasanya ibu-ibu yang hafal. 5 huruf membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah M, yang keduanya A, yang ketiganya N, yang keempatnya J, yang kelimanya adalah A, yaitu manja. Membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ala Rasulullah SAW, yaitu manja. M yang pertama adalah menjaga pandangan. Rumah tangga yang saling menjaga pandangan, maka insya Allah akan menjadikan keberkahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kita berteladankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah An-Nur, di surah ke-24 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghdunna min absarihinna. Katakan ya Rasulullah kepada mukmin agar dia bisa menjaga pandangannya. Di ayat yang ke-31, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada para wanita mukminah agar dia bisa menjaga pandangan. Maka seorang suami jikalau menjaga pandangannya hanya untuk sang istri, maka dia akan merasakan dia sebagai suami yang baik, suami yang soleh, suami yang terjaga kemuliaan. Begitupun seorang wanita di mana memandang suaminya, maka akan menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam beberapa surah termasuk surah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang dijamin masuk surga. Dan beliau adalah seorang istri yang belum pernah memandang yang dicintainya hanya satu, kecuali suami yang tercinta, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka pernah dikisahkan ada seseorang di Timur Tengah, seorang datang kepada Syekh, ya Syekh, saya sudah lama berumah tangga. Tetapi sekarang saya tidak merasakan lagi rasa cinta dalam rumah tangga. Kenapa, kata Syekh tersebut? Ya Syekh, dulu saya melihat di tempat saya, di kampung saya tidak ada yang paling cantik kecuali wajah calon istri saya. Kemudian saya menikah dengan dia. Setelah saya menikah, saya bekerja. Ternyata ada yang lebih cantik daripada istri saya, yaitu teman saya di tempat kerja. Setelah saya bekerja, kemudian saya ada acara keluar daerah, acara keluar negeri. Ternyata yang lebih cantik daripada istri saya ada, yaitu di luar sana. Sekarang saya tidak merasakan lagi rasa cinta dalam rumah tangga. Bagaimana ya Syekh? Maka Syekh itu mengatakan, wahai saudaraku, maukah engkau menemukan cinta kembali kepada istrimu? Engkau menemukan cantiknya istrimu kembali? Mau ya Syekh? Maka tundukkan pandanganmu. Yang hanya engkau lihat adalah istrimu di rumah. Sebulan berikutnya, murid itu mengatakan, ya Syekh, benar. Sekarang aku menjaga pandangan dari semua pandangan kepada orang lain, terkecuali kepada istriku. Dan aku menemukan yang tercantik adalah istriku. Subhanallah. Jadi, bagi para ibu-ibu, jaga pandangan hanya suami yang tercinta, maka akan menemukan sang bahagiakan di dunia dan di akhirat. Bagi laki-laki siapapun suami, jikalau menundukkan pandangan hanya untuk istrinya, maka akan merasakan cita rasa keluarga yang sebenarnya, yaitu keberkahan ada di wajah istri yang solehah. Kemudian yang kedua, yaitu A-nya adalah akui kesalahan. Bagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah malu untuk mengakui kesalahan dalam rumah tangga. Kadang-kadang kelemahan kita dalam rumah tangga itu suka menyalahkan. Kalau mau ditanya siapa sih yang menyalahkan? Kebanyakan suami, kata istrinya. Yang kebanyakan menyalahkan biasanya istrinya, kata suaminya. Jadi sesungguhnya rumah tangga kalau tidak mengakui kesalahan, itu yang paling bahaya. Satu waktu dikisahkan Rasulullah SAW itu pernah
ngobrol dengan istrinya yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, ada kambing kesukaanmu. Aku akan memasak nanti menjelang maghrib. Nanti engkau setelah selesai pengajian jangan lama-lama ya." Iya, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW maghrib melaksanakan sholat, lanjut dengan Isya, kemudian mengadakan pengajian. Karena banyak tanya jawab, pulangnya kemalaman sampai dini hari. Pada saat beliau pulang ke rumah, diketuk pintu sampai 3 kali, tidak juga keluar istri tercintanya Sayyidatina Aisyah. Maka beliau membuka kurbahnya, membuka surbannya, beliau tidur di depan pintunya. Pada saat Sayyidatina Aisyah mau berwudu, mengambil air, dibuka pintu, maka yang pertama kali berdiri adalah Rasulullah, dan pertama kali Rasulullah mengucapkan, "Afan ya Umi, afan ya Ukhti, afan ya Khubair." Maafkan aku istriku, aku kemalaman. Subhanallah. Aisyah yang jengkel, yang kesal melihat Rasulullah mengakuinya dan memohon maaf, hilang rasa jengkelnya. Subhanallah. Maka rumah tangga yang baik adalah akui kesalahan. Jikalau kita salah dalam bertindak, jikalau kita salah dalam berucap, jikalau kita salah dalam dalam bersikap di rumah tangga, sampaikan, "Maafkan wahai istriku, aku lupa. Maafkan suamiku, aku salah. Maafkan." Maka dengan kemaafan itulah akan muncul rasa kasih sayang. Ini yang Rasulullah SAW sampaikan, "Ma la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bagaimana suami tidak akan muncul rasa sayang jikalau dia merasa lebih dan menyalahkan istrinya. Begitupun juga seorang istri, bagaimana akan muncul rasa sayang kepada suami jikalau dia merasa lebih dan menyalahkan suaminya. Maka akui kesalahan jikalau kita melakukan kesalahan. Kemudian J, yang ketiga, yaitu jaga hati. Jagalah hati. Rumah tangga ini mesti menjaga hati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjaga hati. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Maka istau bin nisa, di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab namanya yaitu istau bin nisa, menasihati wanita. Dan Rasulullah menyampaikan tulang rusuk itu kalau dibiarkan cepat bengkok, kalau kalau dikeraskan bisa patah. Itulah wanita. Maka ingatkan wanita, ingatkan istri dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Karena hati wanita itu ibarat cermin. Dia akan bersih jikalau kita membersihkannya, melembutkannya, mengatakan dengan kata-kata cinta, dengan kata-kata sayang. Maka jikalau cermin itu patah, jikalau kita melukai hati seorang istri, maka cermin itu bisa disambung kembali, tetapi lukanya masih ada. Maka jadilah kita menjadi suami yang soleh, suami yang baik, suami yang bisa memberikan rasa kenyamanan buat istri kita. Maka insya Allah istri kita akan menjadi baik. Ajaklah jalan-jalan. Rasulullah SAW itu paling suka mengajak jalan-jalan keluarganya. Perang itu ternyata mengajarkan kepada keluarganya untuk mengajak rihlah, jalan-jalan. Satu waktu Rasulullah di perang Uhud ngajak istri yang lain. Di perang ini ngajak istri yang lain. Ternyata beliau sangat adil dengan keluarganya. Dan beliau mengajak jalan-jalan keluarganya. Subhanallah. Itulah menjaga hati, menjaga perasaan. Kemudian lupa tadi ya. M-A-N. N-nya yaitu nerima dengan ikhlas. Rumah tangga yang terbaik itu nerima dengan ikhlas. Lapang dada, kekurangan pasangan kita ada. Kelebihan pasangan kita ada. Maka jikalau suami ada kekurangan, ada kelebihan di istri. Jikalau kekurangan di istri, ada kelebihan di suami. Maka salinglah menerima dengan lapang dada. Kalau kita berumah tangga membicarakan kekurangan pasangan kita, kita juga banyak kekurangan. Kalau kita mencari-cari kesalahan pasangan kita, kita juga banyak kesalahan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan rumah tangga itu saling menjaga. Rasulullah setelah ditinggal oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Beliau juga menjaga dan menerima dengan lapang dada. Begitupun juga istri juga menerima dengan lapang dada. Itulah menjaga keikhlasan. Dan istri-istri beliau yang lain pun juga menerima dengan ikhlas. Dan itulah kebaikan yang mendatangkan keberkahan. Dan yang terakhir yaitu A. A-nya adalah Allah sebagai tujuan. Rumah tangga apapun, kalau tujuannya adalah Allah, akan jadi berkah. Rasulullah SAW walaupun dengan tidur, dengan bertikarkan kulit unta, berbantarkan pelepah kurma, beliau kadang makan kurma satu dibagi dua,
Kadang juga beliau rumahnya ngebul, masak, kadang-kadang tidak ngebul, tidak masak, tetapi beliau berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena rumahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beliau membina rumah tangga bukan untuk memperkaya, bukan untuk memberikan kehangatan apa saja, tetapi tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya rumah tangga itu adalah suami. Suami mau dimanakan rumah tangga tergantung kita. Apakah rumah tangga mau dibawa seperti kuburan menakutkan? Tergantung suami. Apakah rumah tangga hanya sebatas istirahat saja, ikut tidur, makan, kemudian berangkat lagi kerja, ibarat kos-kosan? Itu juga tergantung suami. Apakah rumah tangga mau seperti pasar rame gitu kan, naruh barang di mana saja? Itu juga tergantung suami. Apakah rumah tangga mau saling menjatuhkan? Suami. Maka jadilah kita menjadi teladan yang terbaik sebagaimana teladannya Rasulullah SAW. Di bulan Rabiul Awal ini, mari kita meneladani akan sepak terjangnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah setiap saat, sehingga mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah tidak hanya kecintaan yang sebatas mengucapkan sholawat, tetapi kecintaan kita dengan sunnahnya Rasulullah, dengan kepribadiannya Rasulullah, bahkan kelak di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang berkah, sakinah, mawadah, warahmah, berteladankan kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain waktu dan kesempatan. Beli tekodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai semua rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak istighfar. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Acara selanjutnya adalah penutupan. Tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya gimana? Tidak ada sambutan kan? Tenci gimana? Foto dulu. Tenci boleh sambutan Tenci. Kangen. Tenci sudah kangen sama sambutan Teteh Ketua. Halo. Teteh lagi sakit gigi ya? Foto dulu aja, Tri. Gimana Bu Yasmin? Foto bersama? Foto bersama dulu aja ya. Gimana? Di depan Madinah. Gak usah ada kali. Di depan Mekah. Tolong buka videonya. Mana? Tolong ibu-ibu dibuka videonya. Gimana fotonya ya? Bisa ngumpul bersama? Foto dulu nanti saya kirim. Di depan Masjid Haram, di depan Masjid Haram. Atau di Pawi tadi. Ibu tolong buka video ya. Ibu-ibu tolong dibuka videonya. Bu Yasmin mau ambil foto dulu. Dan mana Ulan-Ulan? Miring jangan lupa ya, miring. Siapa dulu ini yang mau? Berapa derajat? Oke, siap semua. Ada apa Bu Lina miring, ada apa? Bentar ya. Menara pizza. Foto andalan Dad. Biar muat fotonya Pak Ustadz kalau miring. Oh iya ya. Itu kan. Mbak Ike belum. Mbak Ike buka, tinggal Mbak Ike yang dalam ini. Bu Lisa, Bu Nana. Sudah semua? Ustadz juga buka dong. Aku kepingin backgroundnya kayak Mbak Yasmin deh. Oh, nanti japri itu Bu. Saya dari tadi cari-cari juga ada gambarnya. Ya. Puas dulu dong. Ya betul dong. 1, 2. Sudah mulai? Sudah mulai belum? Ya. In progress. Udah. Yes. Sebentar ya, ini baru yang layar pertama. Selanjutnya. Belum. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang
Kloter kedua, Mbak Mulia, Kloter Mbak kedua. Ana, Mbak Wati, Mbak Rena, Bu Rina, Mbak Tia, Bu Yuli, Bu Yuyu, Siap Tende. semua. 1, 2, 3. Kok aku ikut ngiring? Saya lanjut Bu Rina ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang ketiga, Mbak Arum. Bentar. Oke, kloter terakhir sudah siap. 1, 2, 3. Mbak Lida ikutan senyum tuh. Alhamdulillah, foto sudah. Udah tenang. Ini yang kloter pertama tadi lagi teriak-teriak lagi. Bu Rina tadi ada Pak Haji Didi. Bu Rina tadi ada Pak Haji Didi. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah diri Pak Ketua. Alhamdulillah nih. Tambah muda aja Ji. Makannya di rumah masing-masing. Mbak Rena, konsumsinya mana Mbak Rena? Mbak Rena. Wan dong, habis ini Taiwan keluar. Udah dibuka ya? Ada suaranya ternyata. Kirain belum bisa suara. Semangat ya. Taiwan sama Karedok. Ya Wak. Taiwan Karedok. Udah ada suaranya loh. Lewannya sama pempek nanti aja malam ahad yo. Lapor beneran loh ini Mbak Lina. Yuli, Kirim lewat keras ini. Aduh, ada Bu terasa di Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Pak Haji, Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, terima Assalamualaikum. kasih diundang. Warahmatullahi wabarakatuh.